Salam alaika ya Rasul
اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد انكشف صلى الله عليه وسلم من مهازل الأخلاق بما تليق بكتابته المتون الأعراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن خلقا وخلقا، هو له من مكارم الأخلاق شبقا. وصف المؤمنين خدمة وإفاء برا رؤوفا، لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق والشجر واللقد ينطبق على العزاز إذا دعاه المسكين وأذابه إذا فتى معجلا. وهو المشفق الرحيم باليتيم وأرملا، وله المشفق بالأخلاق العيبة القوية التي ترد منها فرائس القوية من المنيا ومن شجبه وقطرة والمناجل وبعرف ذكره تطيب المزانس والمهافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والأول الفارض في خلقه وملكه بشرف القصصية. وما من خلق في المرية محمود إلا وهو تلقى عن ذيل الأمود. أجمع لطفي وشمس حبيب وشاني ولو لا في مجد ومكان أوصاف عز قد تعالى مجدها خجة على نقشان عناني وقد مجد القلم في تدبينه مع فاته علمه من مقام مولد النبي الكريم وحكاية مقام الله في هذا الأبد المقرب من التقريب والتعظيم والخلق العظيم. وأصل بالله عن حكاية الخلاق في هذا المقام أقرأ السلام على سيد الأعلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبجانك يقصد كما يقصد التقدير وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيدنا يا سيدنا
الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الرسول سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والأقوال من إكرام الضرائب الأصحاب المحمدية وقودا توجه إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيه به مشكورا وفعله به محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة والتوجه بتوجهات خالية
الوصلة الموصلة اللهم يا من إليك توجه الآمال والجافرة ولا مبعجته الدرها المطشاها منه الخيول الغامرة نتوجه إليك بأشرف الواسع إلى سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الجاملة مستطيع أمانتك وأبيك شرك وحبل راية لحظتك الشاملة التي الأقدار المقرب لك والمصاصب شرف مخار لكل موعد من موعدين القلب مجخر وشفي إمدادك بعبادك وساقي وشرشانك لأهل بلادك سيد القولين وشرف الثقلين الأبد المحبوب الخالص المقصود بجميع جل ومشاهد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اكرامه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك النبي الكريم ونسألك بشرف مقامه العظيم أن تلاقينا بقربتنا وسكنتنا بعنايتك وأدرجنا بجميع أطوارنا وقلوبنا بجميع لقايتك وعشان قايتي ويغلقنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب ضيق آمالنا وتتقبل منا من تخطنا به نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولأهلك وأهلك من المؤذن ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا طمعا برحمتك خاشة فلا تخربنا وجنود جميلة هي وسنة ليلك فلا تهجبنا آمنا بك وبرسولك ومن جاء به بنبي وتوجهنا به لك مستشفيا أن تقابل المجرم منا بالغفران أن تقابل المجرم منا بالغفران أن تقابل المجرم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما شغل يا الله بها يا الله يا الله يا الله بها يا الله يا الله بها يا الله يا الله بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله والمعاملة بما أمان وأنت جلنا ممن درس هذا الحبيب وجاره وجمره وهم ببركة وشرف وجد أولادنا ووالدنا والقدرين ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات والمعتدل القوي بجميع القضاء المشهورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مقامورة عينا وسورة وقشف اللهم قربة مقروب وقد دين المدين وكفر للمجرمين وتقبل ضبط الطيبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين وقم شرف الدين والظالمين وقصد الاعلاء ولادها بجميع نوائب القدر ردهم بدين من نشر على المؤمنين المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن من جميع البلاء يا الله واجعلنا يا ربي بالحسن من جميع البلاء يا الله واجعلنا يا ربي بالحسنات من جميع البلاء يا الله وفي الحمد من جنوب الخطايا وذبنا في العقل بذاتك والشرك في القائم ويتوفنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واغفر لنا منك بخير اجمعين وسلم وسلم على هذا الحبيب المحبوب للانتشار الارواح والقلوب وسلم وسلم على هذا الحبيب المحبوب للانتشار الارواح والقلوب وسلم وسلم على هذا الحبيب المحبوب
للانتشار والرأي والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيدنا الفاتحة. اللهم صل على الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan curahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul-kumpul kembali dalam suatu acara rutinan majelis taklim malam Rabu dan dirangkai dengan haul daripada Syekh Samad Al-Karim Al-Madani yang ada di Madinah, juru kunci daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, keharibaan kita, ikutan kita, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para pengikut-pengikut hingga akhir zaman yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita seberataan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan, pada malam hari ini bisa hadir bersama-sama kita al-mukarram Guru Ki Haji Muhammad Hamidan beserta putra beliau yang masih kecil, masih halus, mulai lagi halusnya kita mendidik supaya mudah-mudahan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah, menubinian, jadi orang alim, orang tua karena pian niatannya daripada orang lain. Apabila anak itu menjadi orang baik, menjadi orang alim, luar biasa. Kita kada kawa membalas bakti menurut barang kepada orang tua, bisa mengikuti apa yang jadi keinginan orang tua kita, itu sudah jadi kebanggaan daripada orang tua. Kita pun bangga karena berkah daripada anak itu, berkah daripada orang tua. Ridhonya Allah adalah ridho kedua orang tua kita. Yang ulun muliakan, guru kita Ustaz Suherman, guru Jubai, guru sakadingan ke sini Asfikah. Alhamdulillah dia jauh datang dari Bantuas. Kadada lain hajatan kita, keinginan kita, berdoa kepada Allah, bermunajat, mudah-mudahan kita semua diberkahi daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkat Rasulullah, berkat haul mengagung-agungkan daripada aulia Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita haul sedikit ulun menjelaskan atau menguraikan atau sama-sama kita mengingat biar kita ada tergelincir. Haul yang baik
cuman bisa menjadi dosa bagi kita apabila kita salah memaknai haul. Ini rancang belum sampaikan karena kita diperdalam haul. Jadi dua macam haul. Haul gasan walil muslimin wal muslimat, ada haul yang gasan khusus daripada aulia Allah, kekasih Allah. Nang hinggan gasan kita walil muslimin wal muslimat khususan ila arwahi. Hinggan aulia Allah khususan ila ruhi. Ruh. Kita pun hakikatnya kada mati, maka disambat terus hakikatnya kita kada mati. Tapi yang lebih agung, yang lebih mulia, yaitu kekasih Allah. Siapa itu? Adalah para aulia Allah, para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah, nang sampai ke hadirat Allah, orang nang mulia. Nah, diagungkan. Kada hinggan arwah itu disambatnya hinggan habis dunia sampai ke alam pekuburan menunggu hari kiamat. Nah, arwah khususan ila arwah. Nah, apa bedanya? Aulia Allah itu nang kita sambat khususan ila ruhi, dapat memberikan rahmat kepada kita, dapat memberikan keberkahan pada kita. Makanya sini disambat bakaramah, bakaramat. Mbah pun kita kan ada. Itu bedanya, jangan disamakan. Kita manusia, Rasul pun manusia, tapi ada bedanya, jangan disamakan aja. Muhammad itu manusia juga, Nabi itu manusia juga. Ini ada pian sedikit kita, jangan sampai duduknya kita di majelis ta'lim, duduknya jadi umatnya Rasulullah, duduknya kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kada paham. Lalu Rasulullah, Nabi Muhammad disama-samakan dengan kita. Karena sampai ke aulia-aulia Allah disamakan dengan kita. Kadanya mau kan? Nabi Muhammad dungo aja. Apa buktinya Nabi Muhammad dungo? Maka turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi. Wahai Rasulullah baca, Nabi disambati bungul. Nah, kayak kita hendak dapat syafaat sini, lalu disamakan dengan kita. Adakah itu? Rasul itu makhluk yang mulia, jangan disamakan dengan kita. Kita kada sama. Kita ini dungo, wujudan dungo. Ulunnya kada mengaji, contohnya orang-orang Arab tuh ada danang pintarnya. Itu bahasa Arab bukan bahasa Al-Quran. Coba suruhnya mengaji, kada tuntung juga, kada tahu juga, kada paham juga. Ini kita bahasa sekarang itu apa? Klarifikasi. Itu bahasanya lah. Kada paham juga, klarifikasi. Biar dia kada tahu anaknya wali, kada tahu kita. Nah, kita menyambati wali dan alim yang lincah, ada nang guring, mana tahu kita wali. Kalau kita wala, ada sama. Nabi apa bedanya dengan kita? Nabi meninggalkan amanah, Nabi meninggalkan pesan sampai ke kita. Nabi membawa Al-Quran, Nabi diberi wahyu, gasan umat. Mbah kita meninggal karena gasan apa-apa, apa yang kita tinggalin? Nang itu nang disamakan dengan Nabi kan? Kita kan ada bertinggal paling ngalan khususan ila arwahi si anoja Guru Syahrani bin Adnan Al-Fatihah. Itu kamu ingat di hauli mun kata ranaya. Amun Nabi setiap saat disebut, setiap detik disebut sini. Ada kemandangnya kita aja nang 5 waktu sehari semalam di sini. Nabi disambati di mana-mana. Beda. Nih, malam siang beda, per jam, per detik beda. Jadi pada hakikatnya makhluk seluruh alam menyambati Nabi itu kada ada behinggan. Kada ada behinggan. Gitu. Nah, bila hendak sampai ke Rasulullah
Iya kitab ya nih suruh membaca manaqib Syekh Saman Al-Madani karena sidin juru kunci. Bila hendak datang ke makam Rasulullah hingga mulai kita berdiam di sini usahakan baca manaqib. Apa manaqib? Manaqib itu kisah daripada aulia Allah. Sama buku juga nah, tapi nya kitab. Amunang kita tukar kisah itu cerita. Kada mau disambut manaqib. Bilang ini manaqib ngarannya manaqib daripada Syekh Saman Al-Madani. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani. Manaqibnya Abah Guru Sukumpul Ki Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Alamul Arifillah Sukumpul Martapura Al-Banjari. Itu manaqib ngarannya disambat manaqib kisah aulia Allah, maka disambat manaqib. Biar kada usah menghargai orangnya, kada usah menghormati aulianya, hingga biar memuliakan kitabnya aja insya Allah dapat berkah sudah kita. Coba bayangkan tatkala dibuka manaqibnya Syekh Saman Al-Madani, barang siapa nang mendengarkannya, barang siapa nang membacanya atau nang mendengarkannya, niscaya akan Allah turunkan rahmat kepada kedua-duanya. Ayo biar belum bertambah kita kurangnya kan ada tetamu lagi. Hanya hingga kitabnya aja. Alhamdulillah ada gambar sini. Nah, lalu ujar bahasa kita di dalam ma'rifatullah bahasa ketuhan memisrahkan, disebut lalu menghadirkan orangnya. Disebut lalu menghadirkan orangnya. Kita menyambati Mama Abah, saking cintanya Mama Abah terbayang Mama Abah. Nah itulah cinta kita kepada aulia Allah, cinta kita kepada Rasulullah. Adapun kepada Rasulullah kita kada melihat sidin, tapi iman nang berbicara, iman nang berbicara, iman nang berpandir. Itu ingin amin murunya Rasulullah kita kada melihat, tapi nyentuh iman nang berpandir. Kalau melihat gambar, maka Allah memberikan keimanan kita sebagaimana ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Orang-orang yang beriman yusallu bersalawatlah. Sampai Allah hanya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita mengambil barakah. Ini banyak ya kita sedikit kita mengambil berkah, mudah-mudahan dengan sedikit yang ada kita sampaikan menjadi berkah kepada kita. Hingga dibanyaki kita kalau kawat anak ada tuntung kitab insya Allah karena penceramah kedua dilanjutkan dengan Al-Qaram guru kita Ki Haji Muhammad Hamidullah. Insya Allah ulun paling berapa menit mengambil berkah sidin jasidin hadir nah. Jadi ada nang salah guru yang aja. Ahmaduhu mimman istafa min ibadihi man syaa abil wilayah, yakni aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai aulia Allah. Nah ini kan jelas sudah kita. Jadi kada sembarangan sih dijadikan aulia Allah. Biar kita beriman, kita tahu orang yang mulia. Dengan dijadikannya sebagai wali Allah, wahassasahu bihamli asyrari, yakni dan yang ditentukannya untuk membawa akan segala rahasianya. Macam-macam pian rahasianya tah. Orang yang mulia tah pian seorang yang merasakan. Ulun jadi bila membaca manaqib sidin, alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia karamah sidin. Nah orang kada tahu itu pun pian bapadah karamahnya sana aja belum tentu orang tuh percaya nanti iman ingin kita kesen kita, artinya rahasia yang terjadi kepada aulia Allah lalu turun rahmat kepada kita lalu kita percaya. Wajajabahu minhu ilaihi bisyabikil inayah, yakni dan ia yang menjadikan akan daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu petunjuk dan pertolongannya.
diberi petunjuk, pian diberikan pertolongan. Wa ashkuruhu annahu man alaina bil iman bima ja'at bihi anbiya'u min asrarihi rabbaniyah. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Ia telah mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang didatangkan oleh para nabi Allah Subhanahu wa taala dan sekalian aulia Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanannya. Nah, didatangkan biarawan kita, bersyukur kita didatangkan aulia Allah, didatangkan wali Allah. Jadi kita yakin, duduknya kita yakin pian didatangkan aulia Allah tuh. Coba hingga kita lihat, kita pinandui aulia Allah, iman kita benaik, sembahyang jadi bagus. Mulai angkatan usalli fadr maghribi salasa rakatin mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala sorangan Allahu akbar kada mahayabang. Tahu lah pen mahayabang. Ini bahasa ulun pang mahayabang nih. Kalau bahasa Indonesia tuh apalah? Nah kemana-mana ada lagunya tuh kemana-mana. Nah bahasa ulun mahayabang. Allah, karena kita beriman kepada aulia Allah, kepada Nabi, lalu mantap. Melati gawir aulia Allah, gawir wali Allah tuh mantap kita jadinya. Yakin beriman, kada simpang siur. Bila ditanya apa pian hukumnya, tahulah hadisnya, tahulah ada. Duduklah kita. Kada umpatan, ada umpatan pian. Orang sujud juga. Jangan kanak-kanak. Allahu Akbar ya. Nah, kamari. Jangan sampai kita kan tahu. Wa waffaqna limuta'abati sunnatihimul bahiyyati saniyat, yakni dan Ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Nah, disuruh kita biar umpati awan menolongi. Nah, nyata-nyata ini penang desa syariat orang mati bisa menolongi orang hidup. Orang mati bisa memberi makan orang hidup. Kayak contohnya nih kita bahas nih. Pada jahirnya orang mati bisa memakani orang hidup. Tapi kadang kayak itu kisahnya aja mati, padahal hidup. Orang mati memakani orang hidup. Ini aulia Allah, pada hakikatnya aulia Allah Rasulullah memberi makan kita. Kan ada ulun, ada menulun memberi makan pian, bukan pian datang kada sanggup. Apalagi tiap malam Rabu kada sanggup. Nang yakin pian hendak datang tu hendak bertemu dengan Rasulullah, apalagi haul hendak bertemu dengan sesama, ada hendak bertemu dengan ulun kada bertemu dengan ulun tiap hari. Alhamdulillah ulun lewat tetap julak tu di luar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, insyaallah rahmat turun berdahan. Amin. Betapa sudah kita. Kenapa duduknya kita di sini semata-mata ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ngarannya sepakat Rasulullah, betulung sepakat itu betulung kepada orang yang beriman. Hingga kita mendekati masing-masing lah kayak apa? Sepakat Rasulullah yang jangan dihadangi hingga hari kiamat, hingga hari hisab kita di itu. Ini namanya nyata-nyata sepakat Rasulullah sudah ada di dunia. Cuman kita kada merasa pertolongan daripada aulia Allah sudah terasa. Hari itu Allah sudah terasa. Ampun, ada kumpul kita. Ada boleh jawab kita mak menyambati orang nak ada hadir itu Allah hadir itu ada. Itu rahasia Allah. Ada boleh kita menyambati orang nak ada hadir itu orang nak ada beriman kada. Itu Allah. Allah itu semua rahasia Allah. Nang menyambati kita tuh Allah aja nak ianya. Kita jangan menyambati manusia. Hublu minan nas, hublu minallah, hublu minan nas.
hubungan Allah kepada manusia. Allah menyambati kita kada depan, amun kita menyambati manusia pada manusia berdosa. Bila kada bertanggung kada minta maaf berdosa. Itu anak mengumpati daripada aulia Allah. Sedikit lagi, paskan jarumnya ke depan ya, guru menyambung. Lepaskan makan guru lah. Wa usalli wa sallim ala man sajada lahul malaku wa huwa fi jukhr abihi syur. Ayah Ali dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang jahir. Yang jahir ini kan kita nampaknya nak kelihatan ini nang jahir, nang batin kada kelihatan maksudnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberkahi dengan hadirnya cucu Nabi. Belum minta halal minta ridho, pun maaf ada keponakannya Habib Ridwan. Nah, ayat di belakang ada ingat tadi menyambat sini nah. Pun maaf. Nah, artinya orang yang dekat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan duduknya orang-orang yang semacam ini, berkumpulnya kita dengan orang-orang yang mulia, kita pun umpat mulia. Bila pian berkumpul dengan orang yang nyaman, empat nyaman. Bila berkumpul dengan orang yang ketujuh di pengunjunan, jadi pengunjunan, ya itu. Bila ketujuh duduk di majelis taklim, berkumpulan, insya Allah lirik sana, lirik sini, terdapat jodoh. Nang solehah kurang lebih tinggal apa jawab mengikir-ngikir aja nah kan ada orang nang ada baik dia tuh ada. Nah lihat tahu ada incaran kira isok malam Rabu rajin datang tanya karena ada yayang. Nah itu bahasanya ya guru lah. Nah kita ambil berkah insyaallah. Nah amalan Nabi sembahyang subuh aja. Ini kisahnya kan amalan ini yang dibaca ujar Tuan Sasaman Al-Madani, dibaca 3 kali berturut-turut habis sembahyang subuhnya. Sudah sampaikan di orang di kiau macam manakib. Tahu tuh. Allahumma ghafir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma jabur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali berturut-turut mendapat martabat wali, bukan jadi wali. Mendapat martabat wali artinya tuh yang ya kadenya sama dengan wali kan. Amun sama dengan wali ulun gina kami sok baca jadi wali dah. Dapat martabat wali artinya wali dimuliakan kita pun umpat mulia, itu maksudnya. Kada sama dengan Nabi, kada sama dengan aulia Allah, kada dapat martabatnya. Jadi orang baik gitu. Wali itu kan baik tapi mulia. Nah, kita dapat baiknya aja. Kayak itu kisahnya. Nah, habis sembahyang subuh dapat martabat wali kita. Adapun anang karamah-karamah hasidin yang lain bila pian bakiau ya saman 3 kali dalam kesusahan, insya Allah dilepaskan kesusahan kita. Tapi bujur-bujur kesusahan, jangan kesusahan hari ini ulung kada singguitan juga. Kiau ya saman ada nyamak ada di jorong antari duit kan, bukan gitu. Bujur-bujur kita kesusahan lah, bujur-bujur kesusahan ini ada berduit ya saman ya Mahdi ada gitu lah. Mungkin itu aja yang dapat ulun sampaikan. Minta halal minta ridha. Waridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dilanjutkan dengan guru kita. Nah, yuk sok melewatkan guru aja. Tadi jamnya jam 8 lewat 4 menit. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Melanjutkan daripada manaqib atau riwayat hidup daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala, ulama besar wali kutub Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Al-Hasani Al-Qadiri. Syekh Samman Al-Madani merupakan ulama yang sangat karismatik pada masanya. Syekh Samman Al-Madani ini merupakan daripada guru zohir maupun guru batin daripada Datu Kalampayan. Kenapa orang Kalimantan selalu menghauli Syekh Samman Al-Madani? Karena kita menghormati keguruan daripada Datu Kalampayan. Siapa itu Datu Kalampayan? Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari Al-Hindi. Dengan kita menghormati guru daripada Datu Kalampayan, mudah-mudahan kita dihormati juga dengan murid-murid kita. Sebagai apa? Berucap terima kasih berkat Syekh Samman Al-Madani mempunyai murid yang alimnya luar biasa berkat daripada didikan dan arahan daripada gurunya, ialah Syekh Samman Al-Madani. Mempunyai murid yang alimnya luar biasa, ialah Datu Kalampayan. Dimulainya haul daripada Syekh Samman Al-Madani yang terbesar, kalau kada salah itu dimulai daripada abah guru sekumpul, haul akbar Syekh Samman Al-Madani. Disitulah manusia berjuta-juta datang dari mana saja menghadiri haul beliau. Karena orang wali ini kadang meninggal dunia. Memang zahirnya, jasadnya, tubuhnya memang tidak bisa apa-apa lagi masuk ke dalam tanah, tapi secara rohaniah, secara batiniah tetap wali-wali itu tetap masih hidup. Bedanya kita tidak bisa melihat wajah beliau lagi, tidak bisa bersalaman dengan beliau lagi, tetapi beliau selalu memandang murid-muridnya, siapapun yang selalu memuji beliau. Kita beberapa ratus tahun sudah Syekh Samman meninggal, tapi berkat keguruan kita, berkat guru-guru datu-datu kita sebelumnya menghauli beliau, makanya sampai sekarang kita bisa mengenang, menghauli beliau. Haul dan milad berbeda. Kalau milad itu orang setiap setahun sekali yang masih hidup. Kalau haul, orang yang sudah meninggal dunia dikenal setiap 1 tahun sekali. Takutnya salah, karena hadirilah haul anakku aja, isdai aja kalinya, padahal anaknya masih hidup di pada haul, yaumul haul aja ke-5 tahun. Salah tulisannya pakai ini yaumul haul, padahal yaumul milad, yaumul haul misalnya kan, orangnya masih hidup di pada haul, salah juga. Jadi hati-hati dalam berkata-kata, dalam berbahasa Arab. Beda bacaan makhrajul hurufnya, baca hurufnya salah, beda juga artinya. Nah seperti itu. Tapi kalau tidak paham masa sisi Al-Quran, tidak paham. Yang paham itu guru Sarani, guru Ayyib dan sebagainya. Ini udah tunggu juga ya kan, nah itu. Nah jadi Syekh Samman, mulai dari kecilnya Syekh Samman ini sudah alim. Kayak anak Sidin, anak Ulun ini sudah alim malah harusnya. Kenapa? Karena pilihan Allah Ta'ala tadi Jasidin. Karena orang alim ini, orang wali ini mulai dari kecilnya sudah dipilih, mulai dalam kandungan sudah dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi orang alim.
Kalau kita ini hendak kealiman, ya kan? Hendak kealiman, bukan bersaliman, bukan. Nah, kalau bersaliman masakan yang kayak ini banget, ya kalau mungkin itu tinju banget lagi kan, lagi berkain. Itu namanya salib. Nah itu, jadi mulai orang wali ini sudah mulai dari dalam perutnya sudah diberi Allah Ta'ala. Bahkan sampainya meninggal dunia memunculkan karamat-karamat yang luar biasa. Ayo tadi Jasidin, walaupun dia sudah meninggal, tapi kita memanggil beliau ya Saman 3 kali dan kesusahan, insya Allah kita akan diberikan kemudahan. Buktinya apa? Ini anak ulun. Bayangkan mamanya tuh hendak melahirkan, namanya yang melahirkan ini ada yang nyaman, ada yang kada kan. Nah itu, jadi berkat ya Saman dimudahkan segala proses kelahirannya. Dan kita jangan bangga mempunyai anak yang bukan anak yang soleh dan solehan. Banyak orang tua mendidik anaknya dalam segi umum, tapi dalam segi ilmu agama diduakan. Jangan bangga kita sebagai orang tua anak kita itu lebih hebat daripada ulama. Contoh, kita bangga anak kita jadi RT, jadi lurah, jadi menteri, jadi presiden. Belum tentu ia bisa membanggakan kita di alam kubur. Mulai dari kecilnya, remajanya, dewasanya, bahkan ketika kita meninggal dunia, doa anak yang kita harapkan, yang kita banggakan menjadi yang mendoakan kita. Makanya mulai dari kecil setidaknya diajari ingat majlis taklim, menghormati ulama, menghormati habaib dan lain sebagainya. Lalu masuk ke pondok, walaupun kada untung di pondoknya, setidaknya mengambil berkah daripada pondok tersebut. Ujar Guru Kasbul Anwar, barang siapa yang berpondok di Darussalam, walaupun kada tuntung Jasidin, walaupun inya kada jadi guru, setidaknya inya menjadikan orang yang terpandang, yang dihormati di kampungnya. Nah itu Syekh Saman Al-Madani, wajah beliau gagah, wajah beliau tampan, akhlak beliau Masya Allah. Kalau kita kepengen melihat akhlaknya Syekh Saman, kita lihat akhlaknya Abah Guru Sekumpul. Akhlak dan wajahnya yang luar biasa mirip seperti Syekh Saman Al-Madani. Kalau kita melihat akhlaknya Guru Sekumpul, mirip. Karena guru ini mengumpati gurunya. Nah, gurunya kayak ini juga kelakuannya. Tapi kalau gurunya salah menyampaikan, salah juga muridnya. Syekh Saman Al-Madani ini mempunyai tarikat namanya tarikat Samaniyah. Kenapa dinamai tarikat Samaniyah? Karena dari Syekh Saman Al-Madani. Tadi udah sudah sampaikan, barang siapa setelah sholat subuh mengamalkan membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma zubur an ummati sayyidina Muhammad, 3 kali berturut-turut diberi martabat seperti wali-wali. Walaupun kada jadi wali, berkumpul barang jadi dengan wali. Kita memandang wali aja berpahala, mencium tangan beliau pahala luar biasa, apalagi berkumpul dengan wali, duduk satu duduk di tempatnya wali, insya Allah dapat berkah yang luar biasa. Bayangkan siapa yang hendak mengumpulkan jamaah yang banyak ini, siapa? Daripada kalau kata izinnya Rasulullah, kalau kata izinnya Syekh Saman Al-Madani. Ini bukan menyebar undangan di Facebook, di Instagram, bukan, tapi yang mengiau Rasulullah. Oi, orang sambutan, orang mana aja kumpulnya di Pita 3 memuji aku, menghauli kekasihku Syekh Saman Al-Madani. Nah itu Al-Hasan thumma Al-Husain thumma Al-Husain lin-Nabi qurratul 'ain qurratul 'ain nuruhum kal kawkab
كالكوكب جدهم صلوا عليه صلى الله عليه. Rasulullah mempunyai daripada dua cucu, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang dimana dilahirkan daripada rahim Siti Fatimah dengan ayahnya Ali bin Abi Thalib. Nah, Sayyidina Hasan ini menurunkan daripada Syekh Salman Al-Madani. Barang siapa yang kepengen melihat wajah Rasulullah wajah terus kumpul, lihat dari pusat ke atas, itu kita lihat Sayyidina Hasan. Kepengen lihat Rasulullah dari pusat ke bawah, lihat dari Sayyidina Husain. Coba kita lihat orang-orang Habib-Habib itu, juratnya Rasulullah, wajahnya pasti bercahaya, wajahnya ganteng, indah, rupawan, syarifahnya pun masya Allah luar biasa. Hitung mancung-mancung pun kita hitung ke dalam, tapi yang di bawah mancungnya terus. Nah itu. Ayo lo mancung terus, yang di bawah jempol batis mancung terus. Kalau mau jempol batis ini tak ke dalam kayak apa kan jalannya? Paham-paham sedikit biar ada mengantuk. Hancur yo, tambah khair lagi. Nah itu Syekh Salman Al-Madani, akhlak beliau luar biasa, mempunyai murid yang alimnya luar biasa. Datuk Kalampayan mempunyai keturunan yang alimnya luar biasa, Burus Kumpul. Kalau kita kada bisa mencontoh wali dengan ilmunya, lihat pakaiannya kayak apa, lihat kayak apa akhlaknya kayak apa, ikuti. Mau akhlak sini kada baik jangan diumpati, langsung yang bagus diumpati. Itulah tata cara mahabbah kita kepada wali-wali. Ke rumah wali pun kayak apa kita, adabnya kayak apa. Bahkan Syekh Salman Al-Madani yang hendak berziarah ke makam baginda Rasul, ketika pada itu sebelum dibawa ziarah, Syekh Salman Al-Madani ini memberikan makanan yang luar biasa dikeluarkannya dari dapur beliau. Kita ada tamu, jangankan banyak teh putih aja kita kalau kata keluar itu kan berjam-jam banyak air putih. Ya kalau air putih. Wadai jangankan keluar, kalau bahu tahinya yang ciuman di ruang tamu. Syekh Salman ketika hendak melihat datunya berziarah, tamu-tamu hendak melihat datunya, Syekh Salman lalu memberikan makanan. Sudah kenyang tamunya itu, hanya dibawa sidin berziarah ke makam datunya baginda Rasul. Setelah itu dikenalkan, ya Rasulullah, si A ini berziarah ke makam engkau, si B ziarah ke makam engkau. Sudah selesai. Setelah itu lalu beliau memberikan duit lagi kepada orang peziarah itu. Ayo. Jadi yang merasa mau penjaga makam-makam, ikuti contoh seperti Syekh Salman Al-Madani. Ayo jangan kumpul, jangan di sini tempat membaca doa ujung-ujungnya fulus. Ikuti Syekh Salman ini bukan nanti Gus kumpul kepada nih ketika haul Mama Sidin. Nah jadi Sidin ikuti yang punya penjaga makam seperti Syekh Salman. Hendak ziarah itu dikanyangi Sidin dulu, buliknya dibari duit. Kata soal jauh kita lihat makamnya Gus kumpul. Ayo bebinian yang berselawar disediakan sarung. Ya kalau bebinian yang ada kerudung berjilbab disediakan kerudung. Bini apa minuman yang punya haus dibari banyu. Ya Allah, ayo itu kayak itu di Gus kumpul itu maka berarti mengumpati sesama Al-Madani. Nah lalu lagi yang terakhir, karena sudah jam 10, PPKM. PPKM bukan PPKM. 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 Tahu buahnya nih PPKM. PPKM itu para pecinta ke masjid. Nah itu PPKM. Ada komanya ya kan. Nah itu. Ujar Syekh Salman,
Barang siapa mengamalkan la ilaha illallah 166 kali, Allahu Allah 66 kali, hu 77 kali setiap habis subuh atau setelah sholat asar, insya Allah matinya husnul khotimah dan ditambahkan rezekinya yang banyak dan yang halal. Lalu timbul pertanyaan ulun guru aja nya, bertahun-tahun mengamalkan itu kada dua sugi-sugi, kamu di rumah aja mulai. Iya, mau menakuti itu ikhtiar mutatai. Di rumah aja bergeliming, betasbih. Ya Allah, la ilaha illallah, takut itu begawi kayak apa? Itu rezeki ini ada didatangkan dari setan, ada didatangkan dari Allah Ta'ala. Kalau dari Allah berkah, kalau dari setan biar bertambah ini ada berkah. Nah itu, jadi jangan tunggu bertahun-tahun ini. Kada juga sugi-sugi, kada juga husnul khotimah, belum mati lagi. Iya, nah itu. Jadi apa yang kita amalkan amaliyah itu jangan dilihat sekarang. Tapi ketika kita lihat, ketika kita sakaratul maut atau di alam kubur, insya Allah itu semua akan terlihat semua amalia-amalia kita itu. Itu gue tetangga ulun sugih banarinya, padahal main judi, main apa sebagainya, sugih mobil apa aja, rumah apa lantai 10 aja. Ayo, bini 5, ayo pergi anak 200 misalnya. Hobinya apa? Menyembah pohon apa? Ya datang dari setan. Jadi jangan takut, kita rezeki itu Allah Ta'ala mengatur. Tetapi kita jangan menyusahkan orang mencari rezeki. PPKM. Kasihan orang mati belakangan. Nah itu jangan sampaikan sudah jam 10 PPKN, pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini. Intinya PPKM itu marilah kita pergi ke majelis. Nah itu aja intinya, para pecinta ke majelis. Nah itu aja. Nah jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat kita semua. Apabila ada perkataan yang macam-macam itu hanyalah dari diri pribadi semata-mata untuk menghibur jamaah umatnya baginda Rasulullah SAW. Dan intinya kita jangan sampai kita tidak mencintai wali. Wali itu ada, dan barang siapa kita cinta wali, insya Allah kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa berkat kita menghauli wali yang luar biasa, Allah Taala angkatkan segala bala musibah, Allah Taala angkatkan segala macam-macam penyakit, dan orang yang zolim segera dimusnahkan di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan para habaib kita, ulama kita, dan seluruhnya negara Indonesia diberikan aman dunia wal akhirat, mati dan iman dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita mari bertahadah dari sini. Abdul Jalil Allahu la ilaha illallah, 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 wa sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم على برحمتك يا رب شير النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أمين يا الله يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا روح المقدسية عقش الوحد الله والجنة بنشرة الله يا نوشع منايات يا رقبة يا نجبة يا عقاد يا قلوب عقش نبقى من سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا يا مولانا لك زكي ملك شكر وعليك وقدرك وملائكة وقدرك من الشابرين من الحلال مرجوكين وأن خلق من وفي الجنان ملاعبين وعن النيران بملك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب الناظرين متمدين رضا ومرضا جميلا رضا ومرضا جميلا رضا ومرضا جميلا ولا تنشر حلال ولا عند المولى ولا قول له ولا برضه القلوس من شبيلا اللهم لا برادنا هذه وغيرها صوم جزيلا وجبك العظيما وأنت ولا حدنا بفضلك وشأنك خمسا جميلا جليلا اللهم صل على قبرنا حالية بالغة ورحمنا جلة بركة ساملة من سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وآله أجمعين وعلى آله كله وأصحابه والقرابة والتابعين والتابعين إلى يوم الدين ثم إلى أرحم دربة المجاهدين المقلدين البدن والعلماء الآمنين والفقهاء والمحدثين والقراء والمباشرين والشهداء المحققين والمرشدين إلى يوم الدين ثم إلى القرآن وشمد القرآن العظيم من أجله الرد على بأسمائه يوم يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضيع القرآن والمسلمين كافة ولا جير ولا جير لهم اللهم ارحم جميع برحمتك بشيرة ارحم الراحمين اللهم تبارك شهرنا وقبل اقتدارنا وتم شرط عملنا ولا الإيمان والإسلام جماعة الرد ولا تحيينا اللهم في قبل من الدنيا إن الدنيا أسألنا الله إله إلا الله وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهين علي حي من قبورنا يا بعيش فهم لا من إلا من الله بقلب سليم ثم إلى أوليائه من عند المرسلين فعلم لدى المقربين والقربين وإلى أنساننا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه شريك الله رضي الله عنه أينما وقعنا بك وحل القلوب يا مولانا يا رب العالمين ثم سنة على المشركة والباقي وعند المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأمد برحمتك يا أرحم الراحمين خصوصا إلى روحي
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واغفر اللهم اجعل قبور حفرة من نار يهدي للجنان ولا تجعل قبور حفرة وفر النيران اللهم كن مشهد اللهم انزل رحمة ونعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم اللهم انزل رحمة ونعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم اللهم انزل رحمة ونعمة والمغفرة والشفاعة على أهل القبور اللهم اغفر لنا ذنوبنا فرجنا شكوكنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك غفور رحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورجعنا تلاوته أن الليل وأن النهار واجعله لنا هجة يا مولانا يا رب العالمين أفضل صلاة وتسليم على سيد الرسل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassallallahu masyaallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya minta doa sidin yang sedang sakit yaitu Syarifah Nur Hayati binti Ahmad Al-Drus dan minta doa yang sama yaitu guru kita Guru Ki Haji Masrani Hadi. Kita pun mendoakan mudah-mudahan beliau disehatkan badan-badan sekeluarga sama-sama Syarifah Nur Hayati binti Ahmad Al-Drus. Kita doakan mudah-mudahan sidin sekeluarga sehat, dikabulkan daripada hajat-hajat, berkat daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkat daripada haul Syekh Saman Al-Karim Al-Madani radhiyallahu anhu. Wassirin Nabi Al-Fatihah. Iya kena syaratul wajib mudah-mudahan kita mengirim daripada doa tadi diijabah Allah, kita pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kita berataan. Sekali lagi mulut kepada buan-buan berataan yang sudah membantu daripada majelis taklim ini dalam rangkaian haul Syekh Saman Al-Madani minta halal minta ridha. Mudah-mudahan apa yang menghajatkan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala berkat daripada Rasulullah, berkat daripada haul Syekh Saman Al-Madani, apa yang minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بر على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين بر على المسلمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا صلى على سيدنا ونبينا محمد وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.